que me pone en mi corazón Dios y me pongo nervioso a veces. This craziness that the Lord puts in me and I get nervous. Para que usted mire que esto no es instantáneo, aquí está lo que tengo apuntado. So you won't think that this is just brought up onto me. I have my notes here. Y yo estoy batallando todas las mañanas. And I struggle every morning. Señor, lo haré, no lo hago. And I'm like, Lord, do I do it? Do La not do gente it? se va a molestar. People will get upset. Y digo, Dios, no me importa lo que la gente diga. And the Lord says it doesn't matter what the people say. Y quiero que se entienda el mensaje que Dios me ha traído al pueblo. And I just want to bring the message that God has brought to His people. Diciendo esto, todos los niños tienen su iglesia atrás. And saying this, all the children have church in the back. ¿Verdad? Up to 5th grade. De quinto grado Kinder and 5th grade. pueden pasar para atrás. Kinder and up to 5th grade can go to the back. Entonces, yo le pedí a Arno que pusiera más música ya. I told Arno, I didn't tell Arno to put music anymore. No quiero que, vamos a poner a bailar de nuevo. Ahora no vamos a bailar. I'm not going to start dancing up here again. Si quiere verme bailar, me voy a cobrar. And if you want to see me dance, I'm going to charge you. Capaz se gozaron el sermón de las How many of you rejoiced in last week's sermon? El pastor se puso medio loco aquí, pero Pastor got real crazy last Sunday. todo es para honra y gloria de Dios. And all this is the glory and honor of God. ¿Sabe que hemos estado estudiando, mientras yo sale, As the children step out, I want just to remind you that we've been studying on. que buscamos primero cuál es el talento que Dios ha dado? We were seeking what is that talent that the Lord has given ¿Sabe you. que cada uno de nosotros tenemos un don? Do you know that each one of us has the talent that the Lord has given? The gift that He has given us special, Para que tú puedas ayudar a la humanidad, so that you can help humanity, que puedas ayudar al ser humano, so you can help the human being, para que puedas ayudar a la iglesia. so you can help the church. Y es una habilidad que Dios pone en tu vida And it's an ability that the Lord puts in you. que es sobrenatural, It's supernatural, que tú lo puedes sentir como en este momento cuando paró Brian y Vanessa, like this moment when Vanessa and Brian were singing. que si ustedes vieron, digo, si le seguimos cantando y sin música. And if you see it, and we tell them to continue without Y music, Vanessa ya estaba, dio 3 pasos al frente de and mí. you saw that Vanessa just come up to the front and she was ready, Porque eso es lo que hay dentro de su corazón. because that's what's inside of her Y si heart. ella realmente lo suelta, And if she really lets go, déjame decirte, la gloria de Dios es manifestada en este the mundo. glory of God is manifested this morning. Pero nosotros nos sentimos como si estuviéramos en una caja. And we feel that we were in a box. Yo la persona salte de la caja. So tell the person next to you, get out of that box. Salte de la caja. Get out of that No box. te limites a lo que Dios ha puesto en tu vida. Don't limit yourself into what God has given you. Tú mismo te limites. You yourself limit. ¿Por qué? Porque si no, se va a ofender la persona enfrente de mí. Why? Because you say the person is going to get offended, the one Ay, next to se you. va a molestar lo que voy a hacer. They're going to get upset with what I'm going to do. Ay, se va a ir. They're going to leave. Y normalmente nos detenemos a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. And really, we just get stagnant. We stay and we limit ourselves in what God has given us. Hay maneras de buscar la gloria de Dios. There's a way of looking for the glory of Una de las God. maneras de buscar la gloria de Dios es en la alabanza. And one of the ways to look for the glory of God is through worship. Cuando me gusta alabar a Dios, me gusta reconocer quién es Dios. And when I worship, I like to recognize who God ¿A is, quién estoy cantando? who I'm singing to. Estoy cantando a Él que me dio la vida. I'm singing to Him who gave me life. Por eso los cantos que cantamos son para Él. And the songs that we sing are for Como, Him. como el penúltimo que cantamos decía, Él está sentado, no, gloria, Holy, va a ser Holy. The last song that we sang is Dice, al Cordero de Dios. Y estamos reconociendo y le estamos coronando como el Rey. we're recognizing Him and we're crowning Him as the King. Como el canto que cantamos, vine a adorarte, vine a decirte que tú eres mi Dios. As we were singing, I came to worship you. I came to say that you are my King. Vengo a inclinarme I come to prostrate myself para decir que tú eres mi Dios. to say that you are my King. Solamente my tú te God. inclinas a un rey. You only incline yourself to one King. You only bow down to a king. No, o una persona que de gran autoridad y de admiración. Or to a person that is with high authority O grande admiración. or great admiration. Tú te inclinas hacia la persona. You will Bow down to the person. ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí o no? Entonces, muchos reyes hacían que la gente a fuerza A tenía lot of kings would make the people, they were literally make them que se inclinaran a ellos. for them to bow down before them. Y si no se inclinaban, And if they wouldn't bow down, los mataban. they would kill them.
Todo contrario como Dios es. It's the contrary to what God Dios no is. quiere que le hagas nada tú a la fuerza. And God doesn't want you to do anything Es que forcefully. lo hagas tú He voluntariamente. wants you to do it voluntarily. Tenemos una mala costumbre en la iglesia. We have this bad habit in church. Que queremos que oren por We nosotros want them to pray for us para que me toquen y caerme. so that I can be touched and fall. ¿Sí o no? Yes or no? Que me tumbe Dios, que me tumbe. Let me fall, Lord. Drop me for. Que me tumbe la hermana, que hermano ahora y tumba. Oh, let me go to that sister that or brother that prays and I fall. Yo no quiero que nadie me tumbe. I don't want nobody to drop me. Yo solo sé agacharme. All I know is to do is I can bend down. Yo solo puedo inclinarme. I can bow down. Yo solo lo puedo hacer. I can do it on my own. Porque ya va a llegar el día. Because there's going to be a day. Porque toda lengua va a conocer All tongue will confess y toda rodilla se doblará. and every knee will bow Yo down. me imagino a Dios como un bate. And I can imagine the Lord with the bat. Ah, no te quieres inclinar. Oh, you don't want to bow Ahora down? te voy a hacer inclinar. Now I'm going to make you bow Y down. te voy a sacar la lengua, te voy a decir. And I'm going to take out your tongue so you... Yo no quiero que me lo haga la fuerza. I don't want him to force Eso lo me. hacer voluntariamente. I'm going to do it voluntarily. ¿Por qué? Why? Gracias por preguntarme. Thank you for Porque asking. estoy agradecido. Why? Because I am grateful. No he hecho grandes cosas con tu vida. Hasn't God done great things in your life? Yo te puedo mostrar ahorita una gran cosa que The Lord can show you right now one great thing that He's done in your life. te pueden haber parado. That He can get you standing. Te paraste de la cama. That you were able to Que stand from puedes the bed. ponerte los pantalones solos y que nadie te ayudara. That you were able to put those pants by yourself without being helped. No. Que pudiste pararte, caminar y llegar a la iglesia y sentarte. That you were able to stand up and walk to church. Gloria a Dios por eso. Glory to God. Gloria a Dios que tú puedes respirar sin con una máquina. And glory to God that you're able to breathe without a machine. Hello. No sé si me entiendes lo que estoy I don't know if you diciendo. understand what I'm saying. ¿Están dormidos? ¿No quieren que les cuente un chiste? Are you asleep or you want me to give you Sí, a yo voy a hablarles de lo joke? importante I'm que going to es la tell you about gloria the de Dios. importance of glory of God. I'm going to tell you how important is God's glory. Qué importante es la gloria de Dios. Sí, en el Antiguo Testamento In the Old Testament, había una arca there was this ark donde la gloria de Dios where the glory of God es donde estaba. was. Ahorita vamos a leer unos cuantos versículos porque una de las formas de buscar la gloria de Dios y buscar su presencia, I'm going to read a couple of verses where we're going to seek and look where the glory of God was. uno de los métodos que se usa también para buscar la gloria de Dios One of the methods used to seek the glory of God es el ayuno. is fasting. Y la gente lo hace ritual. And they do it as a ritual. Mucha gente lo hace ritualmente. They do it as a ritual. Pero yo no quiero hacerlo. Pon el versículo alto, por favor. Y le voy a pedir a un valiente. I'm going to put a verse and I'm going to ask for a Tú, volunteer. vente. Ahorita hablo en español. And I need somebody in Spanish. Un valiente. No va a hacer nada, no va a cargar nada, no va a You're hacer not nada. going to carry anything. Ok. Tú te paras aquí. Aquí párate tú aquí. You stand on this side. Pon en español. Léeme lo que dice ahí. Pero vamos a brincarnos desde el 4. Go to 4. Ahorita lo va a decir él, léelo, y luego yo te lo read en inglés. ¿Lo tiene? Va a ser Isaías 58, 4 al 8. Isaiah 58, 4 al 8. 4 to 8. ¿Ok? Isaías 58, 4 al 8, si quiere apuntarlo. Isaiah 58, 4 to 8. Y ustedes lo van a poder leer ahí en inglés y en español. You're going to be able to see it both in English and Spanish. Donde mucha gente ha hecho rituales. Where people have made rituals, Aquí te va a hacer una gran descubrimiento. and you're going to discover something. Que muchos de nosotros no queremos venir a la iglesia. That some of us don't want to come to church. Muchos de nosotros batallamos en venir a la iglesia cuando dicen amén. And a lot of us struggle to come to church. Batallamos en ir y sentarme en la iglesia. And we struggle to come and sit at church. Batallamos bastante. We struggle. Aquí. He aquí que para contiendas, debates y ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Esta el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorre su cabeza como junco y haga cama de salco y de ceniza.
Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que no rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieras el desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Me gusta lo último, la gloria de Dios será tu. ¿Sabes qué retaguardia? I love the last part. Do you know what? Retaguardation. What is it? Guardianship? Backup? Va a ser tu escudo. It's gonna be your backup, your Lo que tú hope. estás de espaldas When you're in the back. te va a cuidar. Go ahead, Brian. Isaiah 58, verse number 4. You fast with tension and strike to strike viciously with your fists. You cannot fast as you do today, hoping to make your voice heard on high. Will the fast choose be like this, a day for a person to deny himself, to bow his head like a reed, and to spread out his sackcloth and ashes? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Isn't the fast I chose to break the chains of wickedness and to unite and to untie the ropes of the yoke, to set the oppressed free and to tear off every yoke? It is not to share your bread with the hungry and to bring to the poor and the homeless into your house, to clothe the naked with your when you see him, and to not ignore your own flesh and blood. Then your light will appear like the dawn, and your recovery will come quickly. Your righteous will go before you, and the Lord's glory will be your rear guard. Oye, mira lo que dice. Lo dije que se quedaron aquí parados. Listen to it. I asked you all to be here. Facing that way. Okay? Like this. Dice que cuando ellos empiecen a hacer las cosas como Dios quiere que lo And hagan. it says that when they start to do as God is telling them to do, Porque muchas cosas hacemos porque nuestra carne la queremos hacer. a lot of times we do things because our flesh wants to do Si it. tú estás aquí en la iglesia es porque la carne también quiere estar aquí If contigo. you're here in church, because the flesh also wants to be here. Porque tú sabes que es bueno venir a la iglesia. Because you know it's good to come to Si tú church. das tus diezmos, sabes porque es bueno traer. You bring your tithes because you know it's good Si to tú bring. cantas alabanzas, que tú sabes que es bueno. If you sing worship, it's because you know it's good. Pero las cosas o eventos de la iglesia, But things or events of the church, los rituales de la iglesia, the rituals of the church, sin la presencia de Dios, without the presence of no God, sirven para nada. they're not worth anything. De nada sirve que nosotros vengamos a la iglesia domingo tras domingo It's not worth to come to church Sunday si no to Sunday estamos agradando a Dios como if we're Dios. not pleasing God the way we're supposed Si no to. estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. If we're not living the life that God wants us to Si no live. estamos siendo obedientes hacia la palabra de If Dios. we're not being obedient to the word of God. Dios quiere que seamos obedientes antes del sacrificio. God wants us to be obedient before the Y dice la sacrifice. Biblia que si ellos empiezan a hacer como Dios quiere que hagan, And the Bible says that if they start to do as God asks them to do, ellos no tienen que preocuparse quién está atrás de ellos. they don't have to worry to see who is behind them. No tienes que preocuparte quién está atrás de ti. They don't have to worry about what's behind you. Porque el que cuida de sus vidas Because the one that takes care of their life es Dios. is God. Por ejemplo, ve Manuel. Yo quiero que tú te pares aquí. I want you to stand here. Tú no te preocupes de voltear para allá. Don't worry. Viendo para allá. Tú, José, fuerte. ¿Quién tiene buen brazo? Who has a good hand?
¿Quién tiene un brazo a este lado? ¿Tú? Good hand. Usted, hermana, ándele, hijo, denle esto, usted se lo da ahorita como de la vida. Se lo da. Ahora, oye bien, Listen, si ellos hacen cosas rituales, if they do rituals, déjame quitarle rituales, cosas religiosas, if they do religious things, pero no están a favor de Dios. and if they're not in favor of God, No, vete para allá, 2, 3 centímetros. Ay, no. Hermana, aviéntele la flor a este. Tíresela. Péquele usted, aviéntesela. No, a él no, a él. Aquí. Ahí tíresela. Y nos preguntamos, and we ask ourselves, si estoy yendo a la I'm iglesia, going to church, estoy ayunando, I'm fasting, estoy orando, I'm praying, estoy I'm diezmando, tithing, soy amigo del pastor, I am pastor's friend, le compro tacos, I buy him tacos, pero estás fuera de la voluntad de Dios. but you're away from God's will. Está a centímetros. You're just centimeters away. No sé si me entienden lo que estoy Are diciendo. you not understanding? Uh-oh. Amén, You're not supposed to be looking back. Who's got the... Y si yo me voy a este, ¿por qué me tiró? You can't be looking to see. No puedes ver. Oye, tú eres el Dios, no puedo escuchar. You're supposed to make the high. You shouldn't be saying it's your chest. Nota esto. Notice this. Pero si Dios está en el lugar que tú quieres que Dios esté, But if God is in the place that you want him Él no to debe preocuparse. be, you shouldn't worry. Él no debe You preocuparse. shouldn't worry. Porque sabe que el que está cuidando sus espaldas. No, mentira, mentira. Because- Que me pone en mi corazón Dios y me pongo nervioso a veces. This craziness that the Lord puts in me and I get nervous. Para que usted mire que esto no es instantáneo, aquí está lo que tengo apuntado. So you won't think that this is just brought up onto me. I have my notes here. Y yo estoy batallando todas las mañanas. And I struggle every morning. Señor, no haré, no lo hago, And I'm Señor. like, Lord, do I do it? Do La not do gente it? se va a molestar. People will get upset. Y digo, Dios, no me importa lo que la gente diga. And the Lord says, it doesn't matter what the people say. Y quiero que eso entienda el mensaje que Dios me ha traído al pueblo. And I just want to bring the message that God has brought to his people. Diciendo esto, todos los niños tienen su iglesia atrás. And saying this, all the children have church in the back, ¿Verdad? up to 5th grade. De quinto grado Kinder and 5th grade. pueden pasar para atrás. Kinder and up to 5th grade can go to the back. Entonces, yo le pedí a Arno que pusiera más música ya. I told Arno, I didn't tell Arno to put music anymore. No quiero que, ay, va para bailar de nuevo. Ahora no vamos a bailar. I'm not going to start dancing up here again. Si quiere verme bailar, le voy a cobrar. And if you want to see me dance, I'm going to charge you. Aparte se gozaron el sermón de la semana How many of you pasada. rejoiced in last week's sermon? El pastor se puso medio loco aquí, Tony, aquí, Pastor got real crazy last Sunday. pero todo es para la honra y gloria de Dios. And all this to the glory and honor of God. ¿Sabe que hemos estado estudiando, cuando los niños salen, As the children step out, I want just to remind you that we've been studying on. que buscamos primero cuál es el talento que Dios ha dado? We were seeking what is that talent that the Lord is giving ¿Sabe you. que cada uno de nosotros tenemos un don? Do you know that each one of us has the talent that the Lord has given, gift that He has given us special, Para que tú puedas ayudar a la humanidad, so that you can help humanity, que puedas ayudar al ser humano, so you can help the human being, para que puedas ayudar a la iglesia. so you can help the church. Y es una habilidad que Dios pone en tu vida And it's an ability that the Lord puts in you. que es sobrenatural. It's supernatural, Que tú lo puedes sentir como en este momento cuando paró a Brian y Vanessa, like this moment when Vanessa and Brian were singing. que si se vieron, digo, si le seguimos cantando y sin música. And if you see it, and we tell them to continue without Y music, Vanessa ya estaba, dio 3 pasos al frente and you lista saw para Vanessa darle. just come up to the front and she was ready, Porque eso es lo que hay dentro de su corazón. because that's what's inside of her Y heart. si ella realmente lo suelta, And if she really lets go, déjame decirte, la gloria de Dios es manifestada en este the mundo. glory of God is manifested this morning. Pero nosotros nos sentimos como si estuviéramos en una caja. And we feel that we were in a box. Yo la persona salte de la caja.
So tell the person next to you, get out of that box. Salte de la caja. Get out of that No box. te limites a lo que Dios ha puesto en tu vida. Don't limit yourself into what God has given you. Tú mismo te limitas. You yourself limit. ¿Por qué? Porque decimos, se va a ofender la persona enfrente de mí. Why? Because you say the person is going to get offended, the one Ay, next to se you. va a molestar lo que voy a hacer. They're going to get upset with what I'm going to do. Ay, se va a ir. They're going to leave. Y normalmente nos detenemos a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. And really, we just get stagnant. We stay and we limit ourselves in what God has given us. Hay maneras de buscar la gloria de Dios. There's a way of looking for the glory of Una de las God. maneras de buscar la gloria de Dios es la alabanza. And one of the ways to look for the glory of God is through worship. Cuando me gusta alabar a Dios, me gusta reconocer quién es Dios. And when I worship, I like to recognize who God ¿A is, quién estoy cantando? who I'm singing to. Estoy cantando a Él que me dio la vida. I'm singing to Him who gave me life. Por eso los cantos que cantamos son para Él. And the songs that we sing are for Him. Ya como el penúltimo que cantamos decía, Él está sentado, no, gloria, holy, va a ser holy. The last song that we sang is Dice, al Cordero de Dios. Y estamos reconociendo y le estamos coronando como el Rey. we're recognizing Him and we're crowning Him as the King. Como el canto que cantamos, vine a adorarte, vine a decirte que tú eres mi Dios. As we were singing, I came to worship you. I came to say that you are my King. Vengo a inclinarme I come to prostrate myself para decir que tú eres mi Dios. to say that you are my King. Solamente My tú te God. inclinas a un rey. You only incline yourself to one King. You only bow down to a king. No, o una persona que de gran autoridad y de admiración. Or to a person that is with high authority O grande admiración. or great admiration. Tú te inclinas hacia la You persona. will Bow down to the person. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿sí o no? Entonces, muchos reyes hacían que a la gente a fuerza A tenía lot of kings would make the people, they were literally make them que se inclinaran a ellos. for them to bow down before them. Y si no se inclinaban, And if they wouldn't bow down, los mataban. they would kill them. Todo contrario como Dios es. It's the contrary to what God Dios no is. quiere que le hagas nada tú a la fuerza. And God doesn't want you to do anything Es que forcefully. lo hagas tú He voluntariamente. wants you to do it voluntarily. Tenemos una mala costumbre en la iglesia We have this bad habit in church. que queremos que oren por We nosotros want them to pray for us para que me toquen y caerme. so that I can be touched and fall. ¿Sí o no? Yes or no? Que me tumbe Dios, que me tumbe. Let me fall, Lord. Drop me fall. Que me tumbe la hermana, que hermano ahora y tumba. Oh, let me go to that sister that or brother that prays and I fall. Yo no quiero que nadie me tumbe. I don't want nobody to drop me. Yo solo sé agacharme. All I know is to do is I can bend down. Yo solo puedo inclinarme. I can bow down. Yo solo lo puedo hacer. I can do it on my own. Porque ya va a llegar el día Because there's going to be a day, que toda lengua va a conocer all tongue will confess y toda rodilla se doblará. and every knee will bow Yo down. me imagino a Dios como un bate. And I can imagine the Lord with the bat. Ah, no te quieres inclinar. Oh, you don't want to bow Ahora down? te voy a hacer inclinar. Now I'm going to make you bow Y down. te voy a sacar la lengua, te voy a decir. And I'm going to take out your tongue so you... Yo no quiero que me lo haga la fuerza. I don't want him to force Eso va a me. ser voluntariamente. I'm going to do it voluntarily. ¿Por qué? Why? Gracias por preguntarme. Thank you for asking. Porque estoy agradecido. Why? Because I am grateful. ¿No ha hecho grandes cosas en tu vida? Hasn't God done great things in your life? Yo te puedo mostrar ahorita una gran cosa que hizo en tu The vida. Lord can show you right now one great thing that He's done in your life. Que te pueden haber parado. That He can get you standing. Te paraste de la cama. That you were able to Que stand from puedes the bed. ponerte los pantalones solos y que nadie te ayudara. That you were able to put those pants by yourself without being helped. No. Que pudiste pararte, caminar y llegar a la iglesia y sentarte. That you were able to stand up and walk to church. Gloria a Dios por eso. Glory to God. Gloria a Dios que tú puedes respirar sin con una máquina. And glory to God that you're able to breathe without a machine. Hello. No sé si me entiendes lo que estoy I don't know if you diciendo. understand what I'm saying. ¿Están dormidos o quieren que les cuente un chiste? Are you asleep or you want me to give you Sí, yo voy a hablarles de lo a joke? importante I'm que going to es la tell you about gloria the de Dios. importance of glory of God. I'm going to tell you how important is God's glory. Qué importante es la gloria de Dios. Sí, en el Antiguo Testamento In the Old Testament, había una arca there was this ark donde la gloria de Dios where the glory of God es donde estaba. was. Ahorita vamos a leer unos cuantos versículos porque una de las formas de buscar la gloria de Dios y buscar su presencia, I'm going to read a couple of verses where we're going to seek and look where the glory of God was. uno de los métodos que se usa también para buscar la gloria de Dios One of the methods used to seek the glory of God es el ayuno. is fasting.
Y la gente lo hace ritual. And they do it as a ritual. Mucha gente lo hace ritualmente. They do it as a ritual. Pero yo no quiero, se lo pone el versículo alto, por favor, y lo voy a pedir a un valiente. I'm going to put a verse and I'm going to ask for a Tú, volunteer. vente. Ahorita hablo en español. And I need somebody in Spanish. Un valiente, no va a hacer nada, no va a cargar nada, no va a You're hacer not nada. going to carry anything. Ok, tú te paras aquí. Aquí párate tú aquí. You stand on this side. Ponlo en español, léeme lo que dice ahí. Pero ¿qué hace? Vamos a brincarlo desde el 4. Go to 4. Ahorita lo va a decir él, léelo, y luego yo que lo read en inglés. ¿Lo tiene? Va a ser Isaías 58, 4 al 8. Isaiah 58, 4 al 8. 4 to 8. ¿Ok? Isaías 58, 4 al 8, si quiere apuntarlo. Isaiah 58, 4 to 8. Y ustedes lo van a poder leer ahí en inglés y en español. You're going to be able to see it both in English and Spanish. Donde mucha gente ha hecho rituales. Where people have made rituals, Aquí te va a hacer una gran descubrimiento. and you're going to discover something. Que muchos de nosotros no queremos venir a la iglesia. That some of us don't want to come to church. Muchos de nosotros batallamos en venir a la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? And a lot of us struggle to come to church. Batallamos en ir y sentarme en la iglesia. And we struggle to come and sit at church. Batallamos bastante. We struggle. Aquí. He aquí que para contiendas, debates y ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorre su cabeza como junco y haga cama de salco y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que no rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieras el desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Me gusta lo último, la gloria de Dios será tu. ¿Sabes qué retaguardia? I love the last part. Do you know what? Retaguardation. What is it? Guardianship? Backup? Va a ser tu escudo. It's gonna be your backup, your Lo que tú hope. estás de espaldas When you're in the back. te va a cuidar. Go ahead, Brian. Isaiah 58, verse number 4. You fast with tension and strive to strike viciously with your fists. You cannot fast as you do today, hoping to make your voice heard on high. Will the fast choose be like this, a day for person to deny himself, to bow his head like a reed, and to spread out his sackcloth and ashes? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Isn't the fast I chose to break the chains of wickedness, and to unite and to untie the ropes of the yoke, to set the oppressed free, and to tear off every yoke? It is not to share your bread with the hungry, and to bring to the poor and homeless into your house, to clothe the naked with your when you see him, and to not ignore your own flesh and blood. Then your light will appear like the dawn, and your recovery will come quickly. Your righteous will go before you, and the Lord's glory will be your rear guard.
Oye, mira lo que dice. Lo dije que se quedan aquí parados. Listen to it. Atrás. I asked you all that it should be here. Facing that way. Okay? Like this. Dice que cuando ellos empiecen a hacer las cosas como Dios quiere que les And hagan. it says that when they start to do as God is telling them to do, Porque muchas cosas hacemos porque nuestra carne la queremos hacer. a lot of times we do things because our flesh wants to do Si it. tú estás aquí en la iglesia es porque la carne también quiere estar aquí If contigo. you're here in church, because the flesh also wants to be here. Porque tú sabes que es bueno venir a la iglesia. Because you know it's good to come to Si tú church. traes tus diezmos, sabes porque es bueno traer You tus bring your diezmos. tithes because you know it's good Si to tú bring. cantas todas las es que tú sabes que es bueno. If you sing worship, it's because you know it's good. Pero las cosas o eventos de la iglesia, But things or events of the church, los rituales de la iglesia, the rituals of the church, sin la presencia de Dios, without the presence of no God, sirven para nada. they're not worth anything. De nada sirve que nosotros vengamos a la iglesia domingo tras domingo It's not worth to come to church Sunday si no to Sunday estamos agradando a Dios como if we're debe ser. not pleasing God the way we're supposed Si no to. estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. If we're not living the life that God wants us to Si no live. estamos siendo obedientes hacia la palabra de If Dios. we're not being obedient to the word of God. Dios quiere que seamos obedientes antes del sacrificio. God wants us to be obedient before the Y dice la sacrifice. Biblia que si ellos empiezan a hacer como Dios quiere que hagan, And the Bible says that if they start to do as God asks them to do, ellos no tienen que preocuparse quién está atrás de ellos. they don't have to worry to see who is behind them. No tienes que preocuparte quién está atrás de ti. They don't have to worry about what's behind you. Porque el que cuida de sus vidas Because the one that takes care of their life es Dios. is God. Por ejemplo, ve Manuel. Yo quiero que tú te pares aquí. I want you to stand here. Tú volteate, tú no te preocupes de voltear para acá. Don't worry. Viendo para allá. Tú, José, aparte ahí. ¿Quién tiene buen brazo? Who has a good hand? ¿Quién tiene buen brazo a este lado? Good hand. Usted, hermana, ándele, denle esto, te se lo da ahorita como de la vida. Ahora, oye bien, Listen, si ellos hacen cosas rituales, if they do rituals, déjame quitarle rituales, cosas religiosas, if they do religious things, pero no están al favor de Dios. and if they're not in favor of God, Vete para allá, 2, 3 centímetros. Ay, no. Hermana, aviéntele la flor a este. Tíresela. Péguele usted, aviéntesela. No, a él no, a él. A él. Aquí. Ahí tíresela. Y nos preguntamos, and we ask ourselves, si estoy yendo a la I'm iglesia, going to church, estoy ayunando, I'm fasting, estoy orando, I'm praying, estoy I'm diezmando, tithing, soy amigo del pastor, I am pastor's friend, le compro tacos, I buy him tacos, pero estás fuera de la voluntad de Dios. but you're away from God's will. Está a centímetros. You're just centimeters away. No sé si me entienden lo que estoy Or diciendo. you're not understanding. Uh-oh. You're supposed to be looking back. Who's got the... Y si yo no voy a este, ¿por qué me tiró? You can't be looking to see. No puedes ver. Oye, tú eres el Dios, no podía escuchar eso. You're supposed to make the time. You shouldn't be saying it's your chest. Nota esto. Notice this. Pero si Dios está en el lugar que tú quieres que Dios esté, But if God is in the place that you want Él no him debe to preocuparse. be, you shouldn't worry. Él no debe You preocuparse. shouldn't worry. Porque sabe que el que está cuidando sus espaldas, no mentira, Because he knows that the one that's taking care el of que his está life, cuidando tu vida, the one that's taking care of your life, va a estar día y noche cuidando de is ti. going to be day and night taking Pero no care of solamente de ti. you. Not only of you, Ven, porque aquí se cosa la cosa un poco más seria. but here's where we play Mira more que es todo seriously. tuyo. Look who's next to you. No empieza a besar. Porque a él, para herir a él, I'm sorry? para herirlo a él, To hurt him, para lastimarlo a él, to hurt him, es una manera muy fácil. there's an easy way. Cuando vienes When they come with the wife.
O cuando vienen con tus hijos. Or when they come with your children. Que nadie me los toque. No one touched them. Que nadie me los toque. Nobody touched them. Pero las actitudes y rituales y religiosidades que The estás haciendo. attitudes, the rituals, the religiousness. No volteen ustedes, no sé. Don't turn. Necesito a alguien, un brazo. ¿Quién va a ser? Anda, más cerca. Ándele, no voy a dar nada, hermano, más cerca que es usted. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿A quién? ¿A usted? Ándele. ¿Alguien más? Ahora. Ahora sí. Por haber faltado a la iglesia, dijeron. For being absent. ¿Me parece? Stay next to him. El enemigo es bien astuto. The enemy is very smart. El enemigo viene The enemy y comes viene a atacarte con el que tú más amas. and attacks the one that you most love. Y no solamente sino ahí también dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vamos a la iglesia? And not only that, they'll start saying, El pastor es de pura loquera. that's just crazy. Andaba bailando ahí en el I was altar. dancing in the altar. Y yo lo miré. I saw Y him, hasta la piecita le decía así. and he kept moving his foot. Y empiezas And you start, a querer desanimar a la persona. and you start to disencourage the Y una person. cosa es que el desánimo viene a separarte y moverte de Dios. And that discouragement, all it does is move Y you lo away que es from tu God. protección, And what is your protection? cuidarte tus espaldas. To take care of your back. Cuidar tus espaldas. Take care of your Tú back. mismo lo estás diciendo, ya no te necesito. You're little by little telling them, I don't need you. Y la gloria de Dios And the glory of va a God, ser tu escudo. Lo leímos ahí. it's going to be your backup. Lo leímos ahí. We read Que it. la gloria de Dios va a ser protección para ti That y the tu glory of God is familia. going to be a protection for Cuando you el and your enemigo family. quiere tirarte los dardos, When the enemy wants to throw those darts, y los dardos no son cosas horribles. and the darts are not just ugly stuff. Nota qué es lo que está tirando. Imagine what he's throwing. ¿Qué está tirando? What is he throwing? Flores. Flowers. ¿Qué malo le miras tú en esto? What do you see bad on it? ¿Qué malo le miras? You see Está bad in bonito, ¿verdad? it. It's Aquí pretty. está bonito. Ay, qué bonito se mira. It's pretty, right? Qué bonito se mira cuando te echas una chévere. It's look good when you're taking a beer. Qué bonito se mira cuando andas con una vieja. And it looks pretty when you're going with a woman, Bueno, una joven o vieja. with a young one. Not old. ¿Verdad? Qué bonito se mira. And it's pretty. Es atractivo. It's attractive. Si el pecado supiera feo, nadie lo hiciera. If sin tasted ugly, nobody would do it. Y realmente sabe rico. But it's good. Por eso la gente lo hace. That's why people do it. Porque está aumentando su carne. Because it's feeding its flesh. Porque está buscando lo que él realmente quiere. Because it's seeking what they want. Y el enemigo viene a traerte lo que tú realmente And quieres. the enemy comes and brings you what you really want. Lo que tú realmente tú quieres que en este momento, en esa hora, What en ese you really segundo. want at that moment. Pero ese segundo puede ser una miseria para toda la eternidad. But that second can be a misery for the rest of their life. Y trae maldiciones para tu familia. And it brings curses to your Pero él no family. viene a decirte eso. But he doesn't come and tell you that. Échate la vironga. He tells you, go ahead and drink. Échatela. Drink. No te va a pasar nada. Nothing's going to happen. Súbete al carro y maneja. No te pasa Get on nada. the car and drive. ¿Cuántas personas andan manejando a tu Nothing will carro? happen to you. How many people drive and nothing happens? Y el enemigo está preparándote para que tú vengas en problemas. And the enemy is preparing you so you can get into No, hombre, problems. no le hagas caso a tu Don't mamá. listen to your No mom. vayas a la Don't escuela. go to school. No, hombre, no le hagas caso. Don't listen. No, hombre, no le hagas caso a tu vieja corrosa porque te queda más buena. Oh, don't listen to your old wife. Go find yourself a new one. Tiene modelo, mira, tiene pues, la botella de Look, Coca-Cola. that one has a good Se body. parece a Jennifer It López. looks like Jennifer Lopez. Vete con ella mejor. Go with her. Ay, que se queda lavadora. Why do you want that washer? Hello. Y son música para tus oídos. And that is music to your ears. Solo por estar segundos alejados de la gloria de Dios. And just by being seconds away from the De la glory of presencia de God, Dios. the presence of God. Ah, pero si Dios está contigo. But if God is with Y you, tú estás buscando a Dios. Y And empiezan a you're tirarle. seeking Y sus God. hermanos, ándale. Dale. No, déjalo. Y dice, oye, Dios, ¿por qué me jodé? No soy una. I miss one.
Otra vez. No te preocupes, porque el Dios que tenemos nunca va a estar descuidado. The ¿Listo? God that we have will never be. ¡Hola! Este Dios, este es un nombre de Dios. This is the work of the Lord. Ahí te va, vamos a ayudarle. Ahora sí lo paro. Let's try to help him. ¿A qué buen Dios te rima? The glory of God. ¡Listo! Hasta que aprenda porque dale, eso. No, pero le están tirando a él. Tírenselo a pegarle a ellos. Try to hit them. No, pero está tirando. Mira, eso. Mira, eso es. ¿Listo, José? Esto es el enemigo. ¿Listo, This is José? the enemy. Turn around, no look back. No tengan. Ahí va. Dame otra. ¿Listo? We're gonna be that. ¿Listo? Nota esto. Notice this. Y muchas veces, A lot of times, porque estamos aquí the ones that are here, y tú estás bien con Dios, when you're not right with God, estás preocupándote. you're worried. Y siempre tenemos la costumbre And we always have the custom, de voltear atrás. trying to look back. Voltea. Voltea. Turn. Y veremos diciendo, y este fue, Oh, it was this one. y este fue, This one was. y este fue. And this one, Por eso Dios dijo, yo voy a cuidar. I'm gonna take care. Por eso Dios dice, yo voy a cuidar That's what God says, I'm gonna take tu care. retaguardia. Your back. La gloria de Dios The glory of God es así. is like this. Ahora, hermano, le dimos mucho trabajo, hermano. We give him a lot of work. Vente, para que le digas a hermano. No le van a pegar, vente, no van a pegar. Agarra la esquina. Agarra aquí, bro. Get it from one corner. Para que voltees. Ahora sí no le pegan. Ahora sí no le pegan. Now they can hit him. Levántalo, ahora sí no le pegan. Now they're not gonna hit them. Esa es la gloria de Dios. That is the glory of God. Esa es la muralla de Dios. That is the wall Que está sobre tu vida. over your Sobre tu life, familia. over your family, Y tú decides. and you decide. Sacamos todos los excesos. Ahí está. La gloria de Dios. The glory of God. Es proteger Protect todo lo que viene contra ellos. everything that comes against. Esta no está muy buena, ¿eh? Que va a proteger. It's gonna protect. Va a proteger. It's gonna protect. Va a proteger. Agárralo bien. Porque va a proteger It's gonna protect lo que el enemigo quiere hacer what the enemy wants to do con tu vida. with your life. Luego, y tiene que haber una seguridad And there has to be an assurance que al Dios que tú estás sirviendo, that the God that you're Él serving, no quiere sacrificio, you don't want Él sacrifice. quiere He obediencia. wants obedience. Si Él dice que camines derecho, And he says for you to walk camina straight. derecho. Walk Si Él straight. dice que te pares, If he says to párate. stop, you stop. No cuestiones nada. Don't question Pero him. tenemos la mala costumbre porque yo, Dios, But we have this custom of saying, why no me? te habrás equivocado conmigo, Dios. Why you're wrong, Lord? Si yo digo, te estoy escogiendo a ti porque quiero escogerte. And if he says, I'm choosing you, he says, I'm choosing you. Dice la Biblia, The Bible says, oye, ve lo que dice, listen to what he says. que en una ocasión In a time, llegó Josué Joshua came, y llegaron con un obstáculo en su vida. and they came across an obstacle. Y en ese obstáculo era un río. And on that obstacle was a river. Y la presencia de Dios
In the presence of the Lord, el arca, the ark, el pacto, the pact, la gloria, the glory veía enfrente de ellos. was in front of them. Cámbiale de frente. Sí, ellos, acá, sí, ponme enfrente acá. ¿Haz de cuánto contaron en la escuela? ¿Cuánto en la escuela con la bandera? Remember when you were in school and you had the flag in front of you? ¿Cuántos fueron a la escuela con la bandera? How many of you had went to school and had ¿Cuántos the cargaban la bandera? would carry the flag? ¿Cuántos cargaron la bandera? Nadie cargó la bandera. ¿Tú cargaste la bandera? Tú eres de los aplicados. Oh, you were one of those smart ones? Porque allá eran solamente los aplicados. Only those smart ones would be able to carry the flag. Este chavo era digno de cargar la bandera. Oh, he was Yo nunca la born. cargué, soy honesto. I'm honest, I never carried it. Nunca. I never carried it. Ni siquiera para decir el juramento, Not nada. even to say the pledge. Exactamente la bola entre. I was just a... Pero sí recibí coscorrones. Oh, but yes, I did receive those. Pardon. Coscorrotations. Hits in the head. Con los anillos ¿sí? del director de la With escuela. those rings from Ay, the como me prison. agarraron las patillas de aquí, sí. Or when they would grab me from here. ¿A poco no me agarraron ustedes? They never did that to you. A mí me agarraron de las patillas, pero eso no crecí, mire. They got me from my feet, so I never grew. A José lo agarraron también de las patillas. From his hair. Mire cómo me dejaron. How they left with no hair. Fui a esa iglesia. That church, Como la bandera. like the flag, Así era la gloria de Dios. that's how the Dice la Biblia glory. que Josué venía caminando. And the Bible says that Joshua was Y al walking. momento. In the moment, Al momento que ellos dieron el primer paso en the las moment aguas. that they gave their first step En las aguas. to the water, El agua se abrió. the water opened. Al momento que ellos iban a tocar el agua se abrió. The moment they were going to touch the water's parted. Al momento que dieron el primer paso, se abrió. The moment they were going to give the first step, the water's parted. Al momento que tú vas a enfrentar tu problema. The moment that you're going to confront your problem, Al momento que tú vas a enfrentar la situación que está molestando tu vida. the moment you're going to confront that problem that is bothering you, Al momento que vas a enfrentar ese obstáculo que está deteniendo no progresar en tu vida. the moment that you're going to confront that obstacle that's not allowing you to proceed in your Pero life, si tú tienes la gloria de Dios enfrente de ti that y is not también the te glory of God recuerda. before you and behind you. Oye, déjame decirte, el primer paso que tú das, Let me tell you, the first step you esa get, situación se va a mover. that situation is going to Ese move. problema se va a mover. That problem is going to Porque move. no eres tú, es la gloria Because it's de not Dios. you, it's the Es glory la of God. presencia de Dios. The presence Es of God's you. presence. Es in front of you. And the same way it's behind you. And the same way it's beside you. It's the presence of God. En la presencia de Dios, frente y atrás de ti. That when they walk, Que cuando tú caminas, you go with secureness. tú caminas con esa seguridad. No matter what the enemy is throwing at you. Y no importando lo que el enemigo te No matter what tiene. your past is. No importando que es tu No pasado. matter what you did. No importando lo que tú hiciste. Camínale. The enemy cannot do nothing. El enemigo no puede hacer nada. Because the glory of God Porque la gloria de Dios is going to push him. lo va a empujar. Ahorita, escúchame. La gloria de Dios The glory of God. no te va a poder detener. It won't be able to stop you. A ver, escúchame tú, rewind. Para que ustedes miren bien qué es la gloria de Dios. So that you can see exactly what the glory Si of la God gloria de Dios protege tu rostro, is. So if the glory of God protects your back, ahora la Biblia de Josué dice la Biblia que Josué caminaba con la presencia de Dios enfrente, and the Bible tells us that Joshua will walk with the presence of God, enfrente del río. and in front of the Cuando river, Dios dio un primer paso, when they gave their first step, las aguas se movieron. the waters parted. El problema que estaba enfrente de ellos The problem that was before them, quiere dividirnos, that wanted to divide them, quiere lastimarnos. wanted to hurt them, La gloria de Dios the glory of God lo va a tocar. will push them out. The glory of God, La gloria de Dios the glory of God, te va a ir. No lo sé, entiendo lo que estoy diciendo. understand? Mira, pero todos quedan parados allá. Se quedaron dormidos. ¿Qué pasa? ¡Ah, qué buena enseñanza! Rewind. ¡Qué buena enseñanza! What is a good teaching? ¡Qué buena enseñanza! ¡Le causa una enseñanza tremenda! Que nosotros
parado. If they got you're asking God to bless you, you're there. ¿Por qué no bendices, Señor? Why you Y not Dios ya blessing? te quitó todo lo que estaba en los obstáculos. And the Lord already took all your Y obstacles. ellos ahí parados. And they stay there. ¿Cuándo me toca a mí, Dios? When is my turn, Lord? ¿Cuándo me toca a mí, Dios? When is it my Dios, turn? te estoy moviendo los problemas y no quieres I'm caminar. moving your problems so you don't even want to Te walk. estoy abriendo puertas y no quieres And I'm caminar. opening doors so you don't want to walk. Hello. Amen. Vamos, yo quiero agarrarlos. I want to get them. Tengo que agarrarlos. I need to get them. Tengo que agarrarlos. I need to get them. Tengo que agarrarlos. I need to get them. La gloria de Dios The glory of God. te va a... Well, La retaguardia. La retaguardia. La gloria de Dios the glory of God. te va... No sé si me entiendes lo que estoy You're not diciendo. understanding what I'm Tengo saying. que dar más ilustración, no sé si me entiendes lo que estoy I don't know diciendo. if- Es mejor estar en la presencia de Dios. In the presence of the Lord. Es mejor para tu vida It's better for your estar en life. la presencia de Dios. In the presence of the Lord. Hay que salir como la bandera, ahorita le voy a hablar que venga. Es mejor estar en la presencia de It is Dios. better to be in the presence of the No Lord. importa lo que tú estás It viviendo. doesn't matter what you live in. No importa lo que tú estás viviendo. It doesn't matter what you live in. Dice la Biblia que en Josué 6:13 And the Bible says in Joshua 6:13. dice la Biblia que Dios le había prometido al pueblo de Israel una ciudad. The Bible tells them that God had promised them a city. Y había una ciudad con murallas. And there is this city with murals, walls. The wall. The wall. Muro. Hicieron the wall. Hicieron el muro. They took the wall. Que hagan la muralla, que hagan la pared. No vamos a caminar y te vas a ir Let them abajo. do the wall. We're going to walk. Dice la Biblia The Bible tells us, que Dios les dijo, dile al pueblo and it tells them, tell your people que se callen. for them to be quiet. Y en la séptima vuelta, And on the 7th round, quiero que den un grito de alabanza. let them give this high worship. Dile al pueblo que callen. Tell the people to be quiet. Pero a la séptima vuelta, And on their 7th turn, que den un grito con toda su alma y let con them todo su give a corazón. scream with all their heart, their whole soul. Muchas veces tú tienes que quedarte callado, Many times you esperando stay en quiet Dios. and wait on God. Porque a veces se oye ridículo y se oye menso lo que Dios está diciendo que tú hagas. Because sometimes it might sound funny, ugly, or bad the way God is telling It's you. some song what God is telling you for you to do. Lo que Dios te está diciendo que hagas, It'll make no sense, Lord. no lo entiendo, Señor. And God said, I don't make sense, I make dollars. Y él dice, yo no hago centavos, yo hago dólares. God, it don't make sense. No lo entiendo, What do you Señor. mean you want me to wait here? ¿Cómo que tú quieres que yo I do espere not aquí? shut up. Y te dice Dios, cállate, Don't say anything. no digas nada. Just wait on me. Nomás espérate. Just wait on me. Espérate. Just wait on me. Espérate. Y eso también era para que mucha gente que va, la gente es bien criticona y bien chismosa. And that's for some people, because some people are very Critication. criticizers and murmurers. Critican demasiado. They criticize so much. Está bien usted, goces, hermana, véngase a gozarse. Yes, sister, come and rejoice in the word of the Lord. ¿Sí o no? Yes or no? Vamos a ver. El sonazo que está haciendo. And then it's so hot. ¿Quién I don't know es? what's wrong with that person right there. ¿Qué es lo que te está haciendo? You know what he's doing? Te está desanimando. He's discouraging you. Porque después va a hacer lo mismo que tú estás diciendo tú. Because then later you're going to do the same thing. Vas a contaminarlo. You're going to contaminate them. Hello. ¿Qué quiere que vamos a orar a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana. And what's he want? He wants us to go ¿Qué pray tiene at el papá? 5. ¿Está loco el vato? ¿Qué What's tiene? wrong with him? ¿Quiere que ayunemos también? He wants us to fast too? No. Él tiene que ayunar porque está gordito, ¿no? Oh, he's the one that needs to fast. He's fat. No, yo hago ejercicio. Uh-huh. Él Okay. necesita el ayuno, yo no. I'm fine. I make exercise. Let him fast. ¿Qué quiere que qué? No, hombre. And he wants me to what? ¿Para qué vamos a la iglesia? No? What do we go to church ¿Por for? qué no vamos a la casa y nos sentamos un cafecito y Why don't hablamos we just go to the house and have coffee and open the Bible? hablamos de la ¿cómo se llama los programas de los doctores? We just talk about what?
program? programa de los doctores, ¿cómo se llama? Dr. Philip? ¿No? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. We'll speak about Grey's ¿Cómo Anatomy. están metidos en la Grey's Anatomy? See how that is into it? Le va a tocar la Rosa de Guadalupe. Guadalupe's rose or what? Y empezamos a hablar cosas que no van a edificar nuestras vidas. And we're going to speak about things that are not going to edify Y Dios us. dice, cállate, And God is saying, be quiet. solamente camina. Just keep walking. Yo voy a cuidar tu enfrente y tu espalda. And I'm going to take care of your front and your back. Solamente sé obediente. Just be obedient Y camina, and walk. camina. Walk. Pero la séptima vuelta. But on your seventh turn, Sí, yo me imagino, ¿saben por qué Dios permitió que ellos que caminaran? Vente, no, vente, but vente. you know why? If He permitted them to do that, walk them, Vamos a caminar. we're going to walk. Alguien me va a contar aquí, vamos a dar 7 vueltas, Somebody come with me Vente. Y sin decir nada. without saying anything. ¿Y por qué Dios permite que ellos caminen sin decir nada? And why do you think He permitted them to walk without saying anything? Para que no contamine a la persona. So that they wouldn't contaminate Ok, them. está bien. Pero a la misma vez es But at the same time, it's para que mires lo que te voy a dar. because so you can see what He's going to give you. ¿Entiendes esto? Understand this. Cuando tú caminas When you walk y miras, and you see, págate. Ahí frente con tal. Si no está aquí. Si no está aquí. Nota esto. A la séptima vuelta, ¿cuántas vueltas llevamos? 6. No, llevamos 6. Una. A la séptima vuelta tú dices 7. ¿Eh? Vas caminando y vas a mirar lo que te gusta. Séptima vuelta. Dice Dios, cállate y mira solamente. Mira solamente, cállate y mira. No, pues ¿cuántas vueltas llevo? Apenas con partículas. Yo voy a caminar porque yo quiero lo que. Oh, sí, Señor. No, calladito, Señor, tú dices que camine, yo camino. Yo voy a caminar. ¿Cuántas vueltas dan? No, hay que curar el proceso. Hay que curar este proceso porque realmente necesito. ¿Cuántas dan? Ay, no, digo, ay, no, me vamos a hay que curar el proceso. Calladito, calladito, calladito. Y a veces, ay, estás perdiendo tiempo. No, no estoy perdiendo tiempo. No estoy perdiendo tiempo. Dios me dijo que caminara 7 vueltas. Ah, no, vámonos. No, yo tengo que llegar a lo que Dios me está diciendo. Está haciendo que te enamores de la tierra que te está prometiendo. He wants you to fall in love with the Yo tengo que llegar. that you're going to Yo get. tengo que llegar a lo que Dios me está dando. I have to go to what He's going to give Porque you. cuando tú estás pasando, Because when you're passing yo observando. and observing, Oh, ahí está la última. and this is the last one, Cuando venga, so when I get no there, me ya le perdí peso yo. I already lost weight here. Oh my goodness. Eso es lo que Dios tiene para mí, para ti, para los que quieran venir a la gloria de Dios. ¿Qué pasó? No, ya fue por lo mío. En la séptima vuelta. ¡Gracias, Dios! Porque ¿cómo sabías que lo yo quería, Señor? ¡Gracias, Dios! ¿Pero la abrazaste? Nota eso. A la séptima vuelta. Notice on the second round, No quiero que grites, I want you to yell porque te voy a bendecir. because I'm going to bless you. Porque lo que estaba impidiendo tu bendición. Because what was stopping that blessing, No entiendo lo que estoy you're diciendo. not understanding. Lo que estaba impidiendo tu What was bendición. stopping that blessing, Lo que estaba impidiendo tus estatus legales. what you were was stopping your legal papers. Lo que todos me entienden lo que estoy I diciendo. don't understand what No I'm sé qué saying. es el problema, lo que el doctor te ha dicho. I don't know what the problem is. I don't know what the Pero doctor 7 told you. vueltas tienes que dar. But 7 turns you Y a la have to séptima tú give. gritas la alabanza
of the Lord. Dice la Biblia en 1 Samuel And then the Bible tells us in 1 Samuel 4:16 4:16 que le robaron el arca del pacto. that they stole the ark. Se lo robaron. They stole it. Los filisteos vinieron y le robaron el arca. The Philistines came and stole that ark. Qué triste It's sad que el pueblo de Israel no le puso tanta atención a la gloria de Dios. that the people of Israel didn't put that much attention to the glory of Qué God. triste que a veces tú te has robado la gloria de Dios y ni cuenta te has And dado. it's sad that sometimes they come and take away the presence of the Lord and you don't even notice. Tú ni cuenta te has dado. You haven't even Y noticed. te la han quitado. And they've taken it away from you. Y la pusieron en el templo de ellos. And they put it in their temple. Pero los dioses de ellos But their se kings estaban cayendo. were falling. Los dioses de ellos se postraban delante del arca. Their gods were Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? and said, what are we going to do with Hay this? que regresársela. We need to take it back. No podemos tenerla aquí. We cannot have it Porque here esto no nos pertenece a because it nosotros. doesn't belong to Eso us. le pertenece al pueblo de Dios. It belongs to the people No of sé si me God. entiendes. I don't know if you La understand. gloria de Dios, ningún demonio puede detenerla. The glory of God, no demon can stop it. Ni el mismo Satanás puede detener la gloria de Dios. They can stop the glory of God. Si tú estás lleno de la gloria de Dios, If you're full of the glory of God, ni el mismo Satanás not even Satan puede contra ti. can come against you. Dice la Biblia que van y llevan el arca del pacto. The Bible tells us that they go and they take the Y le dicen al rey, la encontramos. They This is found the king. they And found we the found king. that La the hemos ark. hallado. Digo, vamos a traérnosla. And they said, let's bring it. Y se nos olvidaba cómo cargarla. And they forgot how to carry it. ¿Cómo se carga? How do you carry it? ¿Cómo se carga la gloria de Dios? How you carry the glory of God. Muchas veces venimos a la iglesia, no sabemos cómo comportamos en la And iglesia. sometimes we come to church and we don't even know how to behave. No sabemos qué tan serio y reverente es la gloria de Dios. We don't know how serious and reverent it is to be in the presence of Venimos a la the iglesia. Lord. We come to church Para solamente mirar a las hermanitas. and we just come to see the sisters, A ver qué tal es tu puesto. see what dress they have on. Mira, mira, mira. Y de que están flacando. They look like they say she's getting skinny. Está más flaca Well, she's skinny. que una vaca. How? Mira, mira, mira. Y dice que la ama mucho. Oh, look, and he says that he loves her a lot. Y dijo que le pegaran como 4. Oh, he says that he hit her like 4 times. No venimos a la iglesia a criticar a la We just come to church to criticize. No. ¿Yo para qué voy a la iglesia? So what do I go to church Si for? solamente está dando pura garra. So all you do is criticize? ¿A qué voy a la iglesia? What do I go to church for? No me digas que usted no ha pasado eso. Don't tell me you haven't gone through No me that. digas que usted no ha pasado eso. Don't tell me you haven't gone No me through digas que that. usted no ha pensado eso. Don't tell me you haven't thought ¿Para about qué voy that. a la iglesia? What do I go to Si church son una for? bola de hipócritas. And they're hypocrites. Ahora es muy santito, yo no pensé eso. Oh, now you're very holy. You never thought about that? Perdóname, Señor, yo no. Forgive me, Lord. ¿Sí o no? Yes or no? Ah, como que era el niño que se comió la peseta. ¿Le contó chistes? ¿Sí Have you known about that boy that ate the quarter? le conté ese chiste? ¿No? And then Ah, so pero he said, como que era mi predicación. oh, I'm going to say it even though it's my preaching. El niño se come una peseta. That kid eats a quarter, Y la mamá habla del 911, me habla del and 911. everybody's like, call the 911. Y el pastor, no, habla del pastor. And the father says, no, call the Y la pastor. mujer digo, wow, What? este ya estás haciendo más Oh, espiritual. he's becoming more Digo, spiritual. no, habla del pastor porque es bueno para sacar feria. Oh, no, call the pastor. This is where they take the money. Ah, no me digas que usted no ha pensado en eso. Haven't you ever thought about that? No estoy llorando. ¿Qué estaba hablando? Let's just take our money. No, después de eso. La gloria de Dios, fíjate cómo distrae la cosa. See how it distracts you? Le robaron el arca They stole the ark, y no sabían cómo cargarla. and they didn't know how to carry it. Y llega a la casa del hombre que se llama Obed Odom. And they come to the house of Obed Edom, Y dice, déjala aquí en and casa. he says, leave it here in my house. Y le van a decir al rey, ¿qué crees? And they say, tell the king, guess what? La casa de Obed Odom ha sido bendecida. The house of Obed Edom has been blessed Porque el arca de Dios está ahí. because the ark of the covenant is there. La arca del pacto está ahí. The ark of the covenant is La there. presencia de Dios está ahí. The presence of God is there. Y están pasando milagros. And there's miracles Está happening. habiendo provisión. And there's Está provision. habiendo sanidad. There's healing. Porque es la gloria de Dios. Because it's the glory of Lo God. que a ti te toma hacer en 10 años, What
What it takes you to do in 10 years, Dios en 10 segundos lo hace. God can do it in 10 seconds. ¿No me entiendes lo que estoy diciendo? Lo que a ti te va a tomar 10 años, It's gonna take you Dios en 10 segundos lo arregla. God can do it in 10 Esa seconds. es la gloria de Dios. That is the glory of Es God. algo sobrenatural. It's something Es supernatural. algo sobrenatural. It's Es supernatural. algo natural, pero con un turbo con 350. ¡Brum! It's Con something velocidad. natural, but it's something supernatural with the 360 turn. Es algo natural, pero con un motor bien fuerte. It's something with a big motor, Y con una velocidad bien fuerte. a big velocity, Alta velocidad. high velocity. Para ti debe ser normal. For you, it might be Porque normal es el Dios que tú sirves. because that's the God that you serve. Para ti es normal de una persona que diga, Dios me sanó de cáncer. And for you, it's normal to hear a person say, I was healed from cancer. Es normal. It's normal. No tengo que asombrarme. I don't have to be Yo puedo hacer astonished. eso y mucho más cosas. But God can do that and greater things. Ese es el Dios que servimos. That is the God that we serve. ¿Sí o no? Yes, ¿No es el Dios que tú sirves? It's not the God that you serve. Para mí es normal que diga, ay, que fui a la corte y me borraron todo mi pasado. And for me, it's normal that people say, I went to court and all my record was changed. Claro que sí. It is. Aquí había un hombre que estaba llegando a la iglesia. There was this man that used to come here. Me acuerdo que Brian me habló. And Brian called me. Me dijo, pastor, ¿le puede hablar a este muchacho porque va para la corte y están juntos para apuntarlo, para firmar los papeles para el divorcio? And there was this man that used to come here that Brian called about and said, this man, can we pray for him because he's about to go to court already to sign for his divorce. Vino un jueves. He came on Thursday. Para el domingo yo estaba hablándole, para el viernes estaba hablando con él por teléfono. He came Thursday, Friday I spoke to him. Ya listo para la corte para firmar los I'm papeles. ready to go to court to sign the papers. Y yo hablo con él. And I speak to him. Y me locuras And they might crazy. de que vamos a orar. And I said, let's pray. Vamos a orar que Dios le dé diarrea al juez para que no llegue. Let's ask that the Lord give diarrhea to the judge so they will be dismissed. Para que no llegue. So he won't be Y there. no haga nada de papeleo. And no paper is signed. Ya se me ve la boca. ¿No? And he's like, what? Yo sé que Dios lo puede hacer. And I know God can do it. Yo tengo la seguridad que Dios, Señor, dale diarrea al juez. And I'm that sure that Y God que diga, can no voy a llegar, no puedo llegar. and say that the judge is not coming because he has diarrhea. Y la corte se va a tener que posponer. And court has to be postponed. ¿Sí o no? Yes or no? Ya estoy hablando con él, Señor, dale diarrea. And I spoke to him and we Y que prayed. no encuentre el pete bismol, Señor. Let them not find the little business. Después, como son las 3, me habla el muchacho. And then about 3 o'clock he calls me. Pastor, Pastor, se propuso la corte. court was postponed. Le dije, le dio diarrea al juez. I don't know, did the judge get diarrhea? Dijo, no sé, pero me lo propusieron. No, but I don't know. Maybe they just got dismissed. Y nos dieron tiempo. And they gave us time. Le dije, ahora es tu tiempo. Now this is your time. Que tú vas a tener que pedirle a Dios. That you're gonna have to ask God. Dios te dio el tiempo. God gave you the Para time. pelear por lo que Dios te dio a ti. Now fight for what God has given you. Ahí te vas a tragarte el orgullo. Now there you're gonna have to eat your pride. Hallelujah. Can I share what happened? Yes. It got postponed, and they came to an agreement to work it out. Fue pospuesto y llegaron después de un acuerdo. When they had to go back, Cuando tuvieron que regresar, they had worked it out, habían trabajado el asunto. and the wife didn't sign it. Y la esposa nunca firmó para el divorcio. And they're Y ahora están juntos. But all along, I wanted to add to that, all along since we met them, they always maintain the spirit of God, like to not mislead others. Like, I like that unity in both of them, that they never, she never showed it. And he never showed it until the last day that he brought it up to me. So, that's awesome. De ese momento pudieron tener temor a Dios. Los dos. Hermanos, a Dios que servimos es un Dios de poder. And the God that we serve is a God of power. Es un Dios de poder. It's a Yo God no of sé cuál es power. el problema que tú estás viviendo. I don't know what you are Yo no sé doing. por qué tú viniste este día. I don't know why you came Pero to siempre decirte que si tú estás en la gloria de But Dios, it's to tell you that if you're in the glory of cualquier God, situación, whatever situation, cualquier problema, whatever Dios va a problem, cuidar lo de atrás y también lo de God is enfrente. going to take care of Y the tú vas a back tener que and the front. caminar lo que And tienes you're que going to have to caminar. walk, or whatever you have to walk. Pero a la séptima vuelta, But on the tú seventh da un time, grito de you're alabanza. going to scream Da out un and say, grito de alabanza. you're going to give a Y worship. agradecele a Dios. Gracias, Señor, por la situación que And estoy. you give God thanks for the Gracias porque situation. necesito dinero. Thank you, Lord, because Gracias I'm porque
Because I am sick, Lord. Lo que va a hacer What he's going to que do, tu agradecimiento that your va a gratefulness, abrir las puertas para que el milagro entre. so that the miracle can come in. I think I need to push this better. See, your gratefulness is going to open the door so the miracle can come through and you get blessed and you get what you need. Y tú necesites, Para que tú tomes lo que tú tienes so necesitas. that you get what you are needing. Y cada vez que tú miras a una persona, And every time you see a person, no es la persona, es la gloria de the Dios. glory of God. Tristemente, It's sad. los ministros, pastores, padres, lo que tú quieras llamarles, Minister, pastors, fathers, whatever you want to call han them, querido robarse la gloria de Dios. they want to take away the glory of God. Se han querido tomar su propia opinión y su propio crédito. They want to take their own opinion and own credit. Pero en este lugar, But in this place, but in this place, in this church, En the esta one who iglesia, deserves all the glory and all the honor is Jesus Christ. merece toda la honra y gloria a The Él. one you're going to seek is Him. Al que tú vas a buscar es al Señor. And I'm going to tell you, the only one can provide and bless and restore is Jesus Te Christ. voy a decir que el único que puede proveer y cuidar es el Cristo Jesús. I'm going to finish with this. Y voy a terminar con esto. Because everybody's welcome to be in God's presence. Porque todos son bienvenidos a la presencia del Señor. Everybody's welcome. Todos son bienvenidos. Todos podemos venir. We all can come. Mira, hasta mismo Jesús Even Jesus himself. se esperó. He waited. Hasta el mismo Jesús se esperó. Even Jesus himself waited. Hasta que no vino la paloma a bajar sobre él. Until that dove came and Ante la presencia no vino con él. until the presence came to him. Él empezó. He started. Y le dijo a sus discípulos, And he told his disciples, hey, esperen. wait, Cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu. when I leave, the Holy Spirit's going to come. Ella sabía la palabra. He knew the word. Ella sabía la palabra. He knew the word. Ella había visto los milagros de Jesús. He already had seen the miracles of Jesus. Ella había visto todo. They had already seen Sí, it. muchos de ustedes ya tienen la palabra. Everybody knows the word. Todos ustedes saben quién es Dios. You already know who Todos God ustedes saben quién es Jesús. is. You already know who Jesus Pero is. no tienen la gloria de Dios. So you don't have the glory. No tienen la presencia de You Dios. don't have the presence of God. Habla Dios con la presencia de Dios. The word of God and the presence of God. Es una arma mortal. It's a killing weapon. Cualquiera lo que tú pidas, Whatever you ask se dará. will be given Para el bienestar de la comunidad, for the benefit of the community, para tu familia, for your family, para tus hijos, for your children, para tus nietos. for your grandkids. Esta es la iglesia de Dios. This is the church of God. Esta no es la iglesia de Juan. This is not God's church. La iglesia de Juan. Oh, this is not Juan's church. Esta no es la iglesia de José. This is not the church of Jose. Esta no es la iglesia de Arturo. This is not Arturo's church. Esta no es la iglesia de Israel. This is not Israel's church. Esta no es la iglesia de Harvey. This is not Harvey's church. Esta no es la iglesia de Brian. This is not Brian's church. Esta no es la iglesia de Olga. It's not Olga's church. Es la iglesia de Dios. It's the church of God. Es la iglesia de Dios. It is God's church. Y el pueblo de Dios entendió el principio de la victoria. And the people of God understood the principle of the victory. El principio de la victoria es tener la gloria de Dios presente a cada segundo. The principle of victory is to have the glory of God every second. No moverme ni siquiera un segundo Not to move, not even a second, de la gloria de Dios. of the glory of God. No son los rituales, It's not the rituals, no es la metodología, it's not theology, ni tampoco la religión it's not even religion que va a darte la victoria. to give you the victory. Es la presencia de It's Dios. the presence of God. Segunda de Corintios 3:18, póngalo. 2 Corinthians 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
a la misma semejanza como el Espíritu del Señor. We all with unveiled faces are reflecting the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. A cara descubierta, ¿quién eres realmente? Who is He? ¿Quién eres tú realmente? Who are you really? ¿Quién eres? Who are you? Quita la careta, Take off that mask. quita los rituales Take the rituals y dile, Señor, ¿este quién soy yo? and say, this is who I am, Lord. ¿Así me quieres usar? This is how you want to use me. No hagas el error. Don't make the mistake que mucha gente hace. But a lot of people do. Oh, let me get my life straight and then I start going to church. Oh, déjame poner mi vida derecho y luego empiezo a ir a la iglesia. Oh, let me get right and then I start going to church. Déjame ponerme bien y después voy a la You're iglesia. never gonna get right. Nunca te vas a poner bien. Allow God to get you right. Deja que Dios te ponga bien. Allow God to get you right. Deja que Dios te And ponga tell bien. God, this is who I am. Y dile a Dios, este soy yo. Esto es lo que he hecho. This is what I've done. A Dios no le vas a ofender. God is not gonna get surprised. You did what? Y Dios no se va a sorprender. ¿Hiciste qué? God's gonna say, come on. Va a decir, ven.